अस्सलाम वालेकुम। रॉबिन शर्मा एक कामयाब ट्रेनर भी हैं, ऑथर भी हैं। उन्होंने एक कामयाब लीडर से सवाल किया कि आप दिन में कितनी देर के लिए मुताला करते हैं। तो उस लीडर ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिन में 3 दफ़ा रीडिंग करता हूँ। उन्होंने कहा 3 दफ़ा रीडिंग से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम 3 दफ़ा खाना खाते हैं, और हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम सरवाइव कर सकें, हम ज़िंदा रह सकें, हम सांस ले सकें, हम सेहतमंद और ताज़ा दम रह सकें। तो फिर हम दिन में 3 दफ़ा पढ़ते क्यों नहीं? यानी 3 दफ़ा पढ़ने का मतलब है कि आप इल्म व हिकमत के मोती सीख सकें और समेट सकें। यानी रीडिंग आपको वाइज बनाती है, आपको समझदार बनाती है, इल्म व हिकमत के मोती आपके अंदर उंडेलती है। लेकिन हमारे घरों में हर चीज़ मौजूद है। हमारे जो कबर्ड है उसके अंदर बेशुमार लिबास मौजूद हैं, हमारे पास बेशुमार ब्रांडेड और तरह तरह के शूज़ मौजूद हैं, पर्सेस मौजूद हैं, कॉस्मेटिक्स मौजूद हैं। नहीं है तो हमारे घर में किताबें नहीं हैं, और किताबें हैं तो बस वो गिनी चुनी किसी ने गिफ्ट दे दी, कोई किताब कभी अच्छी लगी तो ख़रीद ली। लेकिन हम किताब को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ना ख़रीदते हैं, ना कोई लाइब्रेरी बनाते हैं। कभी मौका लगा तो अपनी किसी वीडियो में आपको अपनी छोटी सी लाइब्रेरी भी दिखाऊंगी। हमारे पास घरों में लाइब्रेरियाँ नहीं हैं। उसका एक बेसिक रीज़न तो ये है कि जब से हमारे घरों में या हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल आया है, सोशल मीडिया आया है, तो हम अपने सोशल मीडिया पे, अपने गैजेट्स में हम वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा, नो डाउट कि उसमें बहुत अच्छा मवाद होता है सीखने के लिए। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर यूट्यूब के चैनल्स हैं, बहुत कुछ मौजूद है। आप ज़रूर देखें और ज़रूर उसको डेली बेसिस पे भी बल्कि देखें। लेकिन उसका मसला एक ये है कि जब आप ऐसे जल्दी वो शॉर्ट्स और रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो वो आपके जहन में स्टोर नहीं होता। यानी उसकी हमें लगता है कि हमने कुछ सीखा है, लेकिन अगर हम उसका जायज़ा लें रात को सोते वक्त कि आपने आज दिन में कितनी शॉर्ट्स और रील्स देखी थी, उसमें से आपको कितनी याद है और उससे आपने सबक क्या सीखा, तो आप उस वक्त हो सकता है कि ज़ीरो अपने आप को महसूस करें। क्योंकि होता ये कि जब आप ऐसे जल्दी देख रहे होते हैं तो कुछ देर तो वो आपके माइंड में रहती है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो आपके दिमाग से वो मेमोरी लॉस हो जाती है। फिर इस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से जो एक नुकसान और हो रहा है वो ये कि हमारा फोकस का जो स्पैन है, जो अटेंशन स्पैम है, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। फिर ख़ुद हमारे अंदर और हमारे बच्चों में भी बेसब्री बढ़ रही है, इम्पेशेंस हो रहे हैं हमारे बच्चे। आपने देखा होगा और ख़ुद आपके साथ भी हो सकता है कि ये हुआ हो कि जब आप मॉल में गए और किसी टॉय शॉप पे बच्चे ने ज़मीन पे लोटे लगा दी और ज़िद शुरू कर दी कि मुझे तो ये टॉय अभी चाहिए, आप कुछ कर लें, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे जब सोशल मीडिया का, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब माएँ अपने आप को फ्री रखने के लिए अपनी मसरूफियत की वजह से वो अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे कार्टून्स और राइम्स लगाकर बच्चों के हाथ में दे देती हैं ताकि इनको तो मैं एक साइड पे करूं, और फिर वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, या अपनी पार्टीज़ में मगन हो जाती हैं, या अपनी शॉपिंग में बिज़ी होती हैं। वो ये समझती हैं कि उन्होंने बच्चे को एक साइड पे बिठा दिया तो अब वो चैन में आ गई हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पर वो चैन में आ भी जाती हूँ, लेकिन इसका एक बुरा इम्पैक्ट जो बच्चों के दिमागों पे पड़ रहा है वो ये कि वो बच्चे बेसब्रे बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। उन बच्चों में सब्र ख़त्म होता जा रहा है, और यही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। एक बात ज़हन में रखें कि अगर आप अपने छोटे मासूम बच्चों को 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र के दौरान, जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अगर आप उनको मोबाइल दिखाएंगे तो उनके ब्रेन की केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके बच्चे इमोशनली स्ट्रेंथन नहीं होंगे, आपके बच्चों में बेसब्री होगी, उनका अटेंशन स्पैन नहायत कम होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ ख़ुद बैठें, टाइम स्पेंड करें
اور ان کو گیجٹس کے بغیر پالیں. اور اگر بچوں کو موبائل دینا بہت ضروری ہو گیا ہے تو جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ ان کو اچھے برے کی سمجھ اور تمیز نہ ہو تب تک اپنے بچوں کو موبائل ہرگز ان کے ہاتھوں میں نہ دیں. یہ ان کے لیے زہر ہے, یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے, یہ ان کے دماغوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہت سپوائل کر رہا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کتابوں کی ہم بات کر رہے تھے. آج کل میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں جس کا نام ہے دا ویلتھ منی کانٹ بائی. رابن شرما کی بہترین کتاب ہے جس میں وہ ایک 45/15 رول بیان کرتے ہیں جو کہ ریڈنگ رول ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 45 منٹس ڈیلی پڑھیں اور 15 منٹس کے لیے آپ اس کے اوپر ریفلیکشن اپنی ایک نوٹ بک میں لکھیں. اچھا, میں اس چیز کو بہت عرصے سے آلریڈی امپلیمنٹ کر رہی ہوں اور جس کا میں نے خود بہت فائدہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں, تو سوچا کہ آج آپ کے ساتھ وہ فائدہ شیئر کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ادھر ہم نے پڑھی چند گھنٹوں کے لیے وہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے, یا ادھر ہم نے کوئی بات سنی تو وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے ذہن میں ہوگی, لیکن شاید 24 گھنٹے کے بعد آپ کو اس میں سے چند % ہی وہ بات یاد رہے گی. لیکن اس عادت کا فائدہ یہ ہوگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, آپ کو وہ بات یاد رہے گی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوں یا اگر آپ آڈیو بک بھی سن رہے ہیں, آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. جیسے میں نے بھی اپنی یہ نوٹ بک بنائی ہوئی ہے, میں آپ کو دکھاؤں. یہ میری نوٹ بک ہے جس کو میں اپنی ریفلیکشن نوٹ بک کہتی ہوں. میں کرتی کیا ہوں کہ میں جیسے ہی کچھ پڑھتی ہوں اور اس میں سے جو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں اور میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے, تو میں اس کو اپنے الفاظ میں ریفلیکشن کے طور پر میں اپنی اس نوٹ بک میں تحریر کر لیتی ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات مجھے نہ صرف یاد رہتی ہے بلکہ وہ بات میں اپنی زندگی میں بآسانی امپلیمنٹ کر سکتی ہوں. یعنی وہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میرے اندر اتر گئی ہے. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات شیئر کروں کہ جب آپ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو لکھنے کے بعد اگر آپ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر لیں گے, بتائیں گے ان کو اچھے الفاظ میں موقع دے کے, تو وہ بات اور زیادہ آپ کے اندر بیٹھ جائے گی, آپ کو یاد رہے گی, ذہن نشین ہوگی. کیونکہ جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو جب ہم جو بولتے ہیں تو وہ ایکچولی ہم خود بھی اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں, ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کو سن رہا ہوتا ہے. ایون آپ کی جو اسکن ہے اس میں ایسے سیلز, اس میں ایسے ریسیپٹرز موجود ہیں کہ آپ کی اسکن بھی سنتی ہے, آپ کی باڈی سنتی ہے جو کچھ آپ بولتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سنو اور اچھا بولو تاکہ وہ آپ کے اندر اچھی بات جائے اور اچھی بات ہی آپ کے اندر سے ریفلیکٹ ہو. تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری باتوں کو سیکھنے کا, سمجھنے کا اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائیے اور اس لائبریری میں آپ مختلف قسم کی کتابیں جمع کر سکتے ہیں جو کہ نان فکشن ہو, فکشن ہو, ہسٹری ہو, ریلیجن ہو, پولیٹکس ہو, ڈرامہ ہو, ناولز ہو, لیکن رکھیں ضرور. کتابوں سے جوڑیے کیونکہ کتاب آپ کا قیمتی سرمایہ ہے, کتاب آپ کی بہت اچھی دوست ہے, کتاب آپ کو کبھی تنہا ہونے کا احساس نہیں دیتی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.